Long live, long live. Tipramota long live. Long live, long live. YTF long live. Long live, long live. GWF long live. Long live, long live. বিজেপি সেরে আসাম বকরে জানা হাজার হাজার স্বাগতম স্বাগতম, স্বাগতম। বিজেপি ইয়া কারণ ভাইয়া টিপ্রামতাকে ফাইনাল রানো খাবাই কুবাই লামসগো লামসগো, লামসগো। ওবাকরা লং লিভ Long live, long live. টিপ্রামতা লং লিভ Long live, long live. যোগদানকারীদের জানাই হাজার হাজার স্বাগতম স্বাগতম, স্বাগতম। ফাইনাল রানো খাবাই কুবাই লামসগো লামসগো, লামসগো। থামসা লং লিভ Long live, long live. একতা লং লিভ Long live, long live. ওবাকরা কি জয়। মহারাজা কি জয়। স্যার হংস কুমার কি জয়। স্যার জনরাম রিয়া কি জয়। দাদু আনন্দ তীব্র কি আমার তিনি ববদলিয়া করে টিপ্রমথনি বানারম ফাইনাল তিনি যে অর ফাইনে রকে তে প্রমোটাও ফাইনে রখাব ভারতীয় জনতা পার্টি অর্থাৎ বিজেপি নি বিজেপি পার্টি নি ফাইয়ে বার তিনি মহারাজানি যে চংমা যে মহারাজানি চিন্তা ভাবনা ন মহারাজানি সামুন जों মহারাজানা হামিয়াবে তিনি লগে মহারাজানা ফাননি বাইয়ে जों যত একতা কি जों ফানসা খাই ককবক্তা খাই जों তিনি ফাইলেকা মহারাজানি পার্টি বন বুসুক নখুনি বুসুক বুতার 58 ফ্যামিলি 141 ভোটার তিনি অরব জৈন ব পার্টিয়া করে তিনি টিপ্রমথনি বানারম ফাইনাল आं बिजेपियाव दीर्घदिन 2018 नागिनसियाव आं नेतृत्व যখন बिजेपिनो फैनाय आंनो ताव पर्यन्त आंनो दङ किन्तु आंनि तांमु आंनि पनगा आं शक्ति केन्द्र कनभेनार के निनि पन्चायत मनिटरी कमिटिनि आं कनभेनारनो आंनि दायित्व के आंनि साबतो एलाकानि बान्नावा आंनि पर्वगोबिनो बारि गावसबान्नो आं समस्त आंनि साबतोनो नायै नायनि मासे यामानिया अनेक दुर्गति बिग्रांत हा बांग्लादेश रेजाब्रुकसा यहाँ बेंगालुर हईते चेन्नाई गुजरात समस्त आंनि साबतोया के वंचित कारण आं दुर्गदिन आसे 8-9 बছर बिजेपि न शक्तिशाली खिया आं फायरि दङ कुनो आंनि डेभलप रे आंनि साबतो मासे आं फु खाली आं मासे खेब्रा फनो मासे नाय आं मासे खेब्रा फनो मासा नाय के एलाकानि समस्त हुग्रा जाग्रा जे मुंनांगना बिदायो ब्र पुनो चिन चेष्टा क्रय पारानि लामा कुरिं दं तुइ कुरिं दं निनि विभिन्न मासे मानि दं कारेन्ट कुदे हरनि विभिन्न अबनब्र चेष्टा खिया के जों अत दिन जों बिजेपि नति फेनेल कुनो से गाल खेसिया के जों मनो अनेक सुइज खाये तोहा बुट काहां बनो जों बिजेपि न आफा हामे तुमनो तमिम फब्र चेष्टा लायान कारण जों समस्त चिनि महाराज न जों हाइरिये चिनि एमडीसी चिनि हंस बाबुनो जों थुइफबि याफनो थुसिना हिये जों जत एकता खिये चिनि आइन 47 केन्द्रनि पूरा आइन बीजेपी न खाली खिया आं कमप्लीट खेती है सीपीएन बादेले पूरा आइन बीजेपी आरो बीजेपी जत तनेले कमप्लीट किया सार তিনি ববদলিয়া করে ফাইনাল রকন রক ফাইয়ে লামসগৈ না ফাইমানি তিনি আনি 32 কিলো বাজারও কাইসাসিনি বাজার সভা দङ आने यूथ प्रेसिडेंट धर्मेंद्र त्रिपुरा उमाकांत त्रिपुरा टीडब्ल्यू যারা নেতৃত্ব এবং বিশেষ করে মিয়াপুর চিনি ফাইনাই চিনি দীর্ঘদিন সিপিএম নি অঞ্চলনি দায়িত্ব লাই সামুং তাংজা এবং বিসি চেয়ারম্যান বো দীর্ঘ বছর খাইজা সিপিএম নি লিডার প্রায় 40 বছর ততই সিপিএম পার্টি খাইজা এর দা জনরাম তাবুকো বর্তমান বিজেপি নি জেলা কমিটি নি সেক্রেটারি আগে জনজাতি মোর্চা নি ডিস্ট্রিক্ট জেনারেল সেক্রেটারি বো দङ তাবুকো নিয়ানি সিমি বো টিপ্রামথা মহারাজানি লগে ফাইকা তিনি বেলাইখি আং তংখাইমা তংখা অবনো জ্বলন্ত প্রমাণ যে আনন্দ ত্রিপুরা এবং জনরাম রিয়াং বরনি নেতৃত্বে তিনি আবার যে বসু নম্বর ভোট 47 নম্বর ভোট না 47 নম্বর ভোট নি যত ভোট পুরা তিনি ফিনিশ খাই খালি খাই ফাইকা বরাও 58 ফ্যামিলি 41 ভোটার চিনি 141 ভোটার তিনি বিজেপি ইয়াকাই টিপ্রামথা ফাইকা তার মানে ও কেন্দ্র আরো বিজেপি করিখা ফেনি জংবাইখা তিনি আরো বুথ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ থেকে শুরু করে বুথ প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে ও বুথনি পুরা খালি হব একমাত্র বড় আনা হামজাই ফাইয়া বড় ববাগ্রানা হামজাগৈ টিপ্রামথানা হামজাগৈ বড়নি खोनाकना যে টিপ্রামথানে পার্টিনি চিনি সুপ্রিমো ববাগ্রা ने जे आइडियोलॉजी बबाग्रा जे चिनि टिप्रा सारनि बागै चिनि भबिष्यतनि बागै चिनि जेनारेशननि बागै चिनि अधिकारनि बागै सामुंतानि दङ तिनि बबाग्राना समर्थन खायनानि बागै बराव फाइनाय 12 तारिखआव आनारस मारियो बा आमतै मारियो बुट दुगै आं बबाग्रानि प्रार्थीनो बा आनारस प्रार्थीनो बुट दुगै बराव कप्लाय खायना होनाय आगामी दिनाव बरावनि विभिन्न समस्या
বিভিন্ন যে প্রবলেম অবনো जों सल्यूशन खालायनायनि बागै बा बुबाग्राबाय सालायनाय जों गावनो दिनै ससियेल मिडिया माध्यमे आं बुबाग्रानोबो साना मुसुबो जोंनि पार्टीनि सेन्ट्रेल कमिटि जारा दंनाय रनो आं बेस्ट बर'नि नेतृत्वे अनि वाइटिएफनि नेतृत्वे टिडब्लिउएफनि नेतृत्वे जोंनि फाइनाय जेरै लिडार बर'नि नेतृत्वे गाहाम पारफरमेन्स खालाय दङ आं मनेखायो फाइनायो जों 100 to 100% पास नों सामुनो एडिसियो जों जित हासिल खालायनाय फाइनाय ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ওই তো এডিসি নির্বাচননি পরে এবং এডিসি নির্বাচন যখন পাইনাই এডিসিনি ড্রাফট পাবলিকেশননি কাম শুরু হই তো কিছুদিননি পরে অবহয় ড্রাফট পাবলিকেশন ফাইনাল লংমানি পরে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ভিলেজ কমিটিবো जों দখল খালাयनाय বিএসি চেয়ারম্যান जों খালাयनाय এবং ফাইনাল অ্যাসেম্বলি নির্বাচন ও বিধানসভা কেন্দ্রগ ত্রিপুরা মুথানি এমএলএ এমডিসি বিএসি চেয়ারম্যান থেকে শুরু খালায় পঞ্চায়েতনি চেয়ারম্যান ত্রিপুরা মুথানি जों খাইনাय আপনি বাগে নিশ্চিত কোনো বই করে जों बुबाग्रानो उपहार खालायनो हामबाय सार